मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। सामीन इकराम, आप हमारा चैनल देख रहे हैं ताजदार हरम। सामीन इकराम, हम आपके लिए इंतहाई दिलचस्प और ऐसी वीडियोस लेकर आते हैं कि जो इंसान की तलीम व तरबियत और मुआशरे की अक्कासी करती हैं। इस वक्त पूरे मुआशरे के अंदर अफरा तफरी है, बेसुकूनी है और इंसान जो है इस वक्त दो वक्त के खाने को तरस रहा है और मुआशरे के अंदर इंसान को इंसान से खौफ आता है। उसकी जो वजह है वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और बहुत दिलचस्प वाक़या और दिलचस्प तारीख़ी हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। सामीन इकराम, इस मुल्क की इस वक्त जो अदलिया है, इस मुल्क के अंदर जो अदल व इंसाफ है वो ना होने के बराबर है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ हो, हमारे मुल्क के अंदर अमन हो, तो हमें क्या करना चाहिए, इसी मौजू पर एक बहुत दिलचस्प वाक़या हम आप तक आपके पास लेकर आए हैं और आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इसमें लुत्फ़ भी आएगा और हकीकत भी आपके सामने आएगी कि असल में ख़राबी कहाँ पे पैदा हो रही है। तो सामीन इकराम, एक माकूला हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। ये मकूला हमने किताबों के अंदर भी पढ़ा था और बुज़ुर्गों की सुना था, लेकिन इसके पीछे दस्तान क्या है, आज उस दस्तान को आप तक पहुँचाएंगे। और जब मैंने खुद इस दस्तान को पढ़ा तो मुझे खुद हैरत हुई कि हाँ, अदल ऐसे कायम हो सकता है, इंसाफ ऐसे कायम हो सकता है और मुआशरा ऐसे तरक्की कर सकता है। सामीन इकराम, इस मकूले के पीछे जो दस्तान है वो ये है कि खड़क सिंह पटियाला के महाराजा का मामू था और जब वो खड़क सिंह उस मुआशरे के हालात से तंग हुआ तो अपने भांजे यानी महाराजा के पास जाता है और जाकर एक दरख्वास्त करता है कि हमारे इलाका के जो सेशन जज हैं उसकी सीट खाली है और आप एक चिट्ठी लिख दें और मुझे उस जगह पर सेशन जज लगा दें। उस वक्त क्योंकि अंग्रेज़ वायसराय जो था वो आर्डर करता था किसी भी बड़ी पोस्ट के लिए, सेशन जज के लिए या किसी भी अदलिया की बड़ी पोस्ट के लिए, तो अंग्रेज़ वायसराय जो था वो उसको आर्डर करता था। तो महाराजा ने अपने मामू के एहतराम के अंदर चिट्ठी लिखी और उसके अंदर ये लिखा कि ये खड़क सिंह जो है इसको आप सेशन जज जो है वो तैनात कर दें। तो जिस वक्त खड़क सिंह वायसराय के पास पहुंचता है वो चिट्ठी लेकर, तो वायसराय ने उससे सवाल किए कि आपका नाम क्या है, तो वो कहता है जी खड़क सिंह, और पूछा कि आपकी तालीम क्या है, तो उसने कहा खड़क सिंह। तो वायसराय ने कहा सरदार जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप कुछ स्कूल में भी पढ़े हैं, कुछ कानून की तालीम भी पढ़े हैं, अगर आपको कानून का पता नहीं होगा तो आप अच्छे और बुरे की तमीज़ कैसे करेंगे। तो खड़क सिंह ने पंजाबी के अंदर कहा, भाई आपने हमें स्कूल का मास्टर लगाना है या तुसी सानू जो है सेशन जज लगाना है। तो सरदार जो था जब ये बात करता है तो उस वक्त के वायसराय जो है वो मुस्कुराते हैं, हंस पड़े हैं और उसने सोचा कि कौन महाराजा के साथ फड्डा ले और उसके साथ नाराज़गी मूल ले। उसने उसकी उस चिट्ठी के ऊपर जो है वो दस्तखत कर दिए वायसराय अंग्रेज़ ने और उसको चीफ जस्टिस जो है वो तैनात कर दिया उस अदालत का। तो जब वो चीफ जस्टिस सेलेक्ट होके आता है और दूसरे दिन जब वो अदालत के अंदर आता है एक जस्टिस की हैसियत के साथ, तो इत्तफाक के साथ जो पहला केस आता है वो कत्ल का केस था और वो देखता है कि एक तरफ जो है वो 3 मुल्ज़म खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ एक बूढ़ी सी खातून है जो रो रही है और उसने पूछा है कि ये केस का मामला क्या है। तो बूढ़ी खातून ने कहा है कि ये मुल्ज़म है, इन्होंने मेरे खावंद को जो है वो कत्ल किया है। एक के हाथ के अंदर दातरी थी और दूसरे के हाथ के अंदर जो थे वो डंडे थे, तो उन्होंने मार मार के जो है मेरे शोहर को जो है कत्ल कर दिया है। तो खड़क सिंह ने गुस्से के साथ जब मुल्ज़मान की तरफ देखा और पूछा कि हाँ भाई आप बताएं कि क्या आपने इनके शोहर को कत्ल किया है। तो वो हीलो हुज्जत करने लगे कि नहीं जी, हमारे हाथ में तो दराती नहीं थी, हमारे हाथ में तो कसी थी, हम तो इत्तफाक के साथ वहाँ गए थे, बात करने के लिए गए थे, समझाने के लिए गए थे। तो खड़क सिंह ने सिर्फ एक ही बात की, क्या बताओ कि तुम गए जिस मकसद के लिए भी थे, बंदा मारा है या नहीं मारा, बंदा तो मर गया है ना, बस इतनी बात खड़क सिंह ने की है। तो आपने कलम उठाया और कलम उठाने के बाद फैसला लिखने लगे तो एक काले कोट वाला आदमी, उनका वकील, खड़े हो गया और कहा माय लॉर्ड अभी ठहरिए, मैं थोड़ी सी बहस करना चाहता हूँ। ये जो मुल्ज़मान हैं
یہ اتفاق کے ساتھ وہاں ویسے گئے تھے، اور پہلے بات تو یہ ہے کہ جو مقتول ہے، جو قتل ہوا ہے، وہ ان کی زمین کے اندر کیوں گیا ہے؟ کیونکہ زمین ان کی تھی، تو وہ مقتول وہاں گیا کیوں ہے؟ تو کھڑک سنگھ نے اسے غور سے دیکھا اور پولیس افیسر سے پوچھا کہ یہ کالے کوٹ والا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ سر یہ جو ہے وہ ان کا وکیل ہے اور ان کے کیس کو ڈیفینڈ کرتا ہے۔ تو کھڑک سنگھ نے پوچھا کہ یہ وکیل کیا ہوتا ہے؟ تو پولیس افیسر نے کہا ہے کہ یہ جو مجرم ہے، یہ ملزم جو ہے، ان کی بات کو احسن طریقے سے ڈیفینڈ کرتا ہے اور جج کو جو ہے وہ بات ان کو سمجھاتا ہے۔ تو کھڑک سنگھ نے کہا کہ سیدھی سی بات یہ بتاؤ کہ یہ یعنی ان کا ساتھی ہے، یہ انہی کے ساتھ گئے؟ تو پولیس افیسر نے کہا کہ ہاں جی یہ انہی کا ساتھی ہے، ان کے کیس کو ڈیفینڈ کرتا ہے۔ تو پھر کھڑک سنگھ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے جرم کے اندر شریک ہے، کیونکہ انہی کا ساتھی ہے۔ لہٰذا کھڑک سنگھ نے قلم اٹھایا اور فیصلہ یہ لکھا کہ ان تینوں ملزمان کے ساتھ ان کے وکیل کو بھی صبح صادق پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ جب یہ فیصلہ ہوا تو پورے معاشرے کے اندر ایک خوف کی لہر دوڑ گئی، خوف و ہراس پھیل گیا کہ کھڑک سنگھ تو ملزمان کے ساتھ ان کے وکیل کو بھی جو ہے وہ بھی سزا دیتا ہے۔ تو چند ہی دنوں میں پورے معاشرے کے اندر امن و امان پھیل گیا، دور دور سے لوگ جو ہے دوسری تحصیلوں سے بھی کھڑک سنگھ کے پاس فیصلے لاتے اور فوراً انصاف پاتے۔ تو سامعین اکرام، اس سارے واقعے کا مطلب یہ ہے، اس سارے واقعے سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ یہ جو معاشرے کے اندر عدل و انصاف کے اندر یہ جو رکاوٹ ہے، اس میں بہت سارا کردار ان وکلاء حضرات کا بھی ہے کہ جو ملزم کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اس کو سزا سے جو ہے وہ بچاتے ہیں، اور جو مظلوم ہوتے ہیں ان کو انصاف دینے کے آگے جو رکاوٹ ہے وہ بھی یہی اکثریت یہی طبقے کی ہے۔ تو اگر آج بھی ہم اپنے معاشرے کو درست کرنا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کو جو ہے وہ پرامن بنانا چاہتے ہیں، تو آج ہمیں بھی جو ہے چیف جسٹس جو ہے وہ کھڑک سنگھ جیسا لگانا ہوگا کہ جو ملزمان کے ساتھ ان کو ڈیفینڈ کرنے والے، ان کا ساتھ دینے والے، ان کے جرم میں شریک ہونے والے، ان کے مجرمان کو بچانے والے جو ہیں، ان کو بھی سزا ملے۔ تو یہ ہماری جوڈیشری کے لیے بھی ایک سبق ہے، یہ ہمارے جسٹس حضرات کے لیے بھی سبق ہے، یہ ہمارے ججز حضرات کے لیے بھی سبق ہے جو پڑھے لکھے ہیں، اعلیٰ کوالیفائڈ ہیں، کہ آپ جب تک ملزم کو بر وقت سزا نہیں دیں گے اور جو ان کو ڈیفینڈ کرنے والے ہیں، آج معاشرے کا حالات تو یہی ہے کہ ایک طرف ایک پڑھا لکھا سلجھا ہوا نامور وکیل وہ مظلوم کی طرف بھی ہوتا ہے اور دوسری طرف مجرموں کو بچانے کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی انصاف کے آگے جو رکاوٹ ہے وہ سب سے زیادہ یہی طبقہ ہے۔ تو آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر عدل و انصاف ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ترقی کرے، عدل ہو، انصاف ہو، مظلوم کو اس کا حق ملے، ظالم کو سزا ملے، مجرم کو سزا ملے، تو پھر ہمیں اپنے عدل کے نظام کو درست کرنا ہوگا، ہمیں یہ جو جوڈیشری سسٹم ہے اس کو درست کرنا ہوگا، اور ہمیں چیف جسٹس ایسا لگانا ہوگا جیسے کھڑک سنگھ تھا۔ تو کھڑک سنگھ کی وجہ سے معاشرے کے اندر امن ہوا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی امن ہو تو پھر ہمیں کھڑک سنگھ جیسا چیف جسٹس چاہیے ہوگا۔ سامعین کرام، یہ آج کی ہسٹری تھی، آپ کی سٹوری تھی، آپ تک پہنچائی ہے اور یہ حقیقت ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنا کومنٹس کے اندر اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اچھی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔